नमस्कार दर्शक बंधु आपण को आम चैनल को स्वागत। आज भिडटी समस्त सिंह राशि व्यक्ति विशेषों बहुत अधिक गुरुत्वपूर्ण रही से आपणकर जदि सिंह राशि होता है तेबे यही भिडटी को निश्चित भाव में थरे मात्र शेष पर्यंत देखंतु एवं निजर व्यस्त बहुल समय मध्यरु मात्र 10 मिनिट समय आपण निज पाई दियंतु एवं जानतु आगकु हेबाकु थिबा विराट परिवर्तनर भविष्यवाणी विषय देखंतु दर्शक बंधु दीर्घ दिन पर एही 2025 मार्च मास 29 तारिख दिन कर्मफलदाता न्यायर देवता शनिदेव करथिले निजर राशि रे परिवर्तन एवं कुंभ राशि त्याग करी मीन राशि रे प्रवेश करथिले माने आपणकर सप्तम गृह त्याग करी आपणकर अष्टम गृह को गोचर करथिले जहा फल रे आपणक जीवन रे उच्च नीच भली परिस्थिति मध्ये सृष्टि हेउथिला एवं आपणकर समस्या बढ़िबारे लागिथिला किंतु एही नवेम्बर मास 27 तारिख दिन शनि करिवे निजर चलन रे परिवर्तन माने शनि हेबाकु जाउछंती बकरीर मार्गी जहा फल रे आपणक जीवन रे आसीबो गोटे यूटर्न। एबे आसंतु जानिबा एही दीर्घ दिन हला आपणकर जीवन रे जो समस्या बढ़ी जाइथिला आपणक वैवाहिक संपर्क रे आपणक कैरियर रे एवं आपणक स्वास्थ्य रे विशेष भाव रे आपणक आर्थिक स्थिति रे ताहा किभଳି परिवर्तन हेबा पाई जाउछि एवं शनिकर एही परिवर्तन आपणक सिंह राशि उपरे किभଳି प्रभाव पकाइबा पाई जाउछंती आपणकर स्वास्थ्य शिक्षा प्रेम संपर्क वैवाहिक जीवन पारिवारिक संपर्क कैरियर एवं व्यापार वाणिज्य उपरे कि प्रकार प्रभाव विस्तार करिवे एही वीडियो रे विस्तृत भाव रे आलोचना करिबा ता सहित जानिबा शनिकर स्थिति आपणकर राशि रे किपरि रहुची केउ गृह गुडी को तांकर दृष्टि रहुची एवं कर्म फलदाता शनि को संतुष्ट करिबा पई किछि विशेष प्रतिकार मध्ये एही वीडियो रो शेष भाग रे आपण को निश्चित भाव रे जणाइबी सेथि पई आपण आम सह वीडियो रो शेष पर्यंत जोडी होई रहंतु। एबे चलंतु आरंभ करिबा आजिर कार्यक्रम किंतु वीडियोटी आरंभ करिबा पूर्वरु जदि आपणकर भी सिंह राशि होइथाए एवं आपण भी ईश्वर को आंतरिक भक्ति एवं विश्वास करती तेबे वीडियोटी को लाइक करंतु कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु ता सहित आम सह जोगाजोग करिबा पई वीडियोर मध्य भाग रे एक व्हाट्सएप नंबर टी दिया जायछि जो नंबर सहायता रे आपण आम सह जोगाजोग करी निजर नूतन कुंडली प्रस्तुत करि परिबे कुंडली विश्लेषण कराई परिबे किंबा आपणकर चाकरी विवाह व्यवसाय प्रेम संपर्क शिक्षा स्वास्थ्य को नै किछि समस्या रहिछि ताहार सहजरे एवं स्वल्प मूल्य रे समाधान करि परिबे सेति पई आपण आम सह वीडियोर शेष पर्यंत जोड़ी होई रुहंतु एवं व्हाट्सएप नंबर माध्यम रे आम सह जोगाजोग करंतु। एबे आसंतु कार्यक्रमटी को आगो को बढ़ाइबा एवं जानिबा शनि आपणक राशि रो केउ गृह रे रहिचंती एवं तांकर दृष्टि आपणक राशि रो केउ गृह गुडी को रहुची एवं तांकर प्रभाव कोन रहिबा पई जाउची को देखंतु कुंडलीर षष्ठ अष्टम एवं द्वादश गृह को शुभ बोली मना जायनी किंतु एई तीनोटी भाव रे जदी राहु केतु किंबा शनि विराजमान करंती तेबे आपण को बहुत अधिक सफलता प्रदान करंती किंतु उच्च स्थिति रे जदी रुहंती आपण को बहुत भल फल प्रदान करिवे नीच स्थिति रे रहिले एतेटा शुभ फल प्रदान करंते नाही। देखंतु सेही भली भाव रे शनि आपणकर वर्तमान समय रे आपणकर राशि रो अष्टम गृह रे विराजमान करिसंती एवं गुरु को राशि रे विराजमान करिसंती तेनु करी आपण को त निश्चित भाव रे शुभ फल प्रदान करिवे। ए देखंतु अष्टम गृह को गुप्त ज्ञान गुप्त धन रिसर्च गृह उच्च शिक्षार गृह बोली मध्य कुआ जाय थाए। एही समय मध्य जदि आपणक पैतृक संपत्ति को नै किछि समस्या चलीछि प्रॉपर्टी को नै किछि समस्या चलीछि कोर्ट कचेरी केस पर्यंत कथा चली जाइछि दीर्घ दिन हला कोर्ट कचेरी केस रे आपण केस रे आपण छंदी होई रहिचंती तेबे एही भली विपरीत परिस्थिति रे आपण बाहर को आसीबे आपण को समाधान रो रास्ता मिल जिवो एवं समाधान होई जिबार मध्य बहुत अधिक संभावना अछि ता सहित आपणक पैतृक संपत्ति रो आपण को प्राप्य मिलिबो आपणक उचित मूल्य आपण को प्राप्त हेबो एवं आपणक प्रियजनक सहित जदि किछि समस्या लागि रहिछि विशेष भाव रे एही प्रॉपर्टी को नै ता मध्य धीरे धीरे समाधान हेबा आरंभ करिवो एवं जे व्यक्ति माने विशेष भाव रे विद्यार्थी माने उच्च शिक्षा करिबा
ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ବିଦେଶ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ କିମ୍ବା ପରୀକ୍ଷା କିମ୍ବା ଚାକିରି ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦେଇ ବିଫଳତା ଦେଖୁଥିଲେ ଏବଂ ପରିଶ୍ରମ ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉନଥିଲା, ସେମାନେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛନ୍ତି, ଡିମୋଟିଭେଟେଡ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଚାକିରି ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ନିରାଶତା ଆସିଯାଇଛି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସୁଛି। ଆପଣ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଯଦି ବିଦେଶ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଭିଜା, ପାସପୋର୍ଟ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ବିଦେଶ ଯିବାର ତାହା ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ ହୋଇପାରେ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ଲୋକଙ୍କର ବହୁତ ଅଧିକ ସପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ରହିବ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ସରକାରୀ ସହାୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ସରକାରୀ ସ୍ତରରୁ କିଛି ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ଅଚାନକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ଭାବନାଟି ରହିଛି। ତା ସହିତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କିଛି ରିସର୍ଚ୍ଚ ଲାଇନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଆକାଶ ଛୁଆଁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ରିସର୍ଚ୍ଚ ଲାଇନରେ ସଫଳତା ମିଳିବା ସହିତ ଆପଣ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଅଧିକ ଗଭୀରତାର ସହ ବୁଝି ବିଚାରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଏବଂ ଏହି ସ୍ୱଭାବଟି, ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନଟି ଆପଣଙ୍କୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଶନିଙ୍କର 3ଟି ଦୃଷ୍ଟି ରହିଥାଏ। ତୃତୀୟ ଦୃଷ୍ଟି, ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ଏବଂ ଦଶମ ଦୃଷ୍ଟି। ଶନିଙ୍କର ତୃତୀୟ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଗୃହକୁ ରହୁଛି, ମାନେ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ରହୁଛି। ତେଣୁକରି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଶତ୍ରୁ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିଲେ, ଶତ୍ରୁମାନେ ବିପଦରେ ପକାଉଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ସମସ୍ୟା କରୁଥିଲେ, ବାଧା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲେ, ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଭଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁମାନେ ନାଶ ଯିବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁମାନେ ରହିଥିଲେ, ମିତ୍ର ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପଛପଟେ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଥିଲେ, ଶତ୍ରୁତା ଆଚରଣ କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଅସଲ ଚେହେରା ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ଏବଂ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନଟି ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏହି ସମୟଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଅସହ୍ୟ ଲାଗିପାରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଡିପ୍ରେସନ୍ ହେଲା ଭଳି ଲାଗିପାରେ, ଚିନ୍ତିତ ଲାଗିପାରେ, ମନ ଭାଙ୍ଗିଲା ଭଳି ଲାଗେ, ନିରାଶତା ମଧ୍ୟ ଲାଗିପାରେ। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନଙ୍କର ଅସଲ ଚେହେରା ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ଆପଣ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଶୁଭ ପାଇଁ ହିଁ ହେବ। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରମୋସନକୁ ପେଣ୍ଡିଂ ରଖିଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ସାଲାରୀରେ ବୃଦ୍ଧି ହେଉନଥିଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲ ଜାଗାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯାହା ବି କିଛି ସମସ୍ୟା ଚାଲିଥିଲା ସେଥିରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ କିମ୍ବା ଚାକିରିରେ ପୋଲିସ, କୋର୍ଟ କଚେରୀ କେସ୍ରେ ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫସାଯାଇଛି, ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବାହାରକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସିବେ। ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି, ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉନ୍ନତି ଦେଖିବେ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ସପ୍ତମ ଗୃହର ସ୍ୱାମୀ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କ ଅଷ୍ଟମ ଗୃହରେ ଶନି ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସପ୍ତମ ଗୃହକୁ ପାର୍ଟନରସିପ୍ ବ୍ୟବସାୟର ମଧ୍ୟ ଗୃହ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଆପଣ ଯଦି ପାର୍ଟନରସିପ୍ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଠକାମି ହେଲା ଭଳି ଲାଗୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ଲସ୍ ଯାଉଛି, ପାର୍ଟନରସିପ୍ ବ୍ୟବସାୟକୁ ଆପଣ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ରହିଛି। ଚିନ୍ତା କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଶନିଙ୍କର ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥର ଗୃହକୁ ରହୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଯେଉଁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ସମସ୍ୟା ଚାଲିଛି, ଆପଣଙ୍କର କରଜ ଲୋନ୍ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଛି, ଆପଣଙ୍କ ଆୟ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟୟଟି ଅଧିକ ହୋଇଯାଉଛି ଏବଂ ଆପଣ କରଜ ଶୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ଶୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି। କୌଣସି ନା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଘଟିଯାଉଛି, କୌଣସି ନା କୌଣସି ଘଟଣା ଘଟୁଛି ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯାଉଛି। ଅର୍ଥ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ବାଲାନ୍ସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଅର୍ଥକୁ ଆପଣ ସଞ୍ଚୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣ ଲଗାମ ଅଙ୍କୁଶ ଆପଣ ଲଗାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ଗୁଡ଼ାଏ ହେଉଥିଲା, ଆପଣଙ୍କର ସଞ୍ଚୟ ହୋଇପାରୁନଥିଲା, ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଇନକମ୍ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସଞ୍ଚୟ ବଢ଼ିବ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣ କରଜ ଶୁଝିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକାଂଶ କରଜ ଆପଣ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଝିଦେବେ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀରେ ମଧ୍ୟ ସୁଧାର ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅନ୍ୟର୍ଥ ନେଉଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କ କଥାର ଭୁଲ ଅର୍ଥ କାଢ଼ୁଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ଏତେ ଭ୍ୟାଲୁ ଦେଉନଥିଲେ, ଓଜନ ଦେଉନଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ଏତେ ଜୋର ଦେଉନଥିଲେ, ତେବେ ଏହି ସମୟ ଆପଣଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ଧୀରେ ଆପଣ କୋମଳତା ଆଣିବେ, କଥାରେ ଯଦି ମଧୁରତା ଆଣିବେ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ କଥା କହି କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ କରିନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ଥର ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, କଥାରେ ମଧୁରତା ଆସିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ କରିବେ। କାରଣ ଶନିଙ୍କର
शनिंकर सप्तम दृष्टि आपण बुधंक राशि रे कन्या राशि रे एवं बाणीर गृह उपर रोचे। तेणुक यही चेष्टा जदि आपण करती सफलता आपण पाखक ही आसब। ता सहित देखु शनिंकर दशम दृष्टि आपणकर पंचम गृह रे रोचे, गुरुंक राशि रे रोचे, धनु राशि उपर रोचे। तेणुक आपणकर शिक्षा क्षेत्र में जो समस्या चली आपणकर शिक्षा प्रति मन लगुना, शिक्षा प्रति आपणकर मन हटि जाउची एवं अन्य दिग प्रति रुचि बढ़ुची। ता सहित आपण शिक्षार आपण परीक्षा देले, इंटरव्यू देले, एग्जाम देले, आपण परिश्रम अनुसार आपण फल प्राप्ति हेउना, आपण निराशता देखिले, आपण बारंबार असफल होउचंती, तेबे मध्य आपण को निराश हेबार कोनोसी आवश्यकता नाही। कारण आपण शनिंकर जेहेतु दृष्टि रहुची वक्री दृष्टि थिला, सेति पई आपण समस्या देखुतिले। एही समय मध्य निश्चित भाव में आपणकर परिश्रम अधिक रहिबो, किंतु सफलता आपको निश्चित भाव में प्राप्त हेबो। ता सहित जो दंपति मानकर संतान प्राप्ति पई चेष्टा करूचंती, संतान प्राप्ति रे विफलता देखुचंती, संतान प्राप्ति पई पूजा विधि पाठ डॉक्टर सहित जोगाजोग करी सबु परे मध्य आपण संतान प्राप्ति करि पारु नाहंती, सेही मानक पई मध्य भल समय आसुची। देखंतु शनिकर दृष्टि रहिले माने संतान प्राप्ति रे विलंब हुए एवं आपण जीवन रे मध्य विलंब आपण देखि सारिलेनी। किंतु शनिकर जेहेतु मार्गी दृष्टि रहुची आपण डाक्तर सह जोगाजोग करंतु, संतान प्राप्ति आपणकर निश्चित भाव में होइजिबो। ता सहित संतान सहित जो आपणकर झगड़ा मनमालिन मतभेद चलीथिला ताहा धीरे धीरे दूर हम। किंतु आपण बड़ पुत्र आपण जो दूर रही आपण को असंतोष कर आपण व्यवहार असंतोष अच्छा, तेबे यही क्षेत्र में धीरे धीरे आपण परिवर्तन देखिबे एवं आपण संतान माध्यम आपण को धन लाभ हो पारे। सबु परे देखंतु शनिंकर शुभाशुभ फल प्राप्ति करने आपणकर ता सहित शनिंकर अढ़ई चली आपण प्रतिदिन शनिंकर बीज मंत्र 108 थर संध्या समय पाठ करंतु। सूर्य को जल अर्पण करंतु, सूर्य को सकाळ समय जल अर्पण समय सूर्यंकर गायत्री मंत्र पाठ करंतु। ता सहित गुरुंकर बीज मंत्र जप करने सहित कला काऊ को किछि खाद्य प्रदान करंतु। यह आपणकर शुभाशुभ फल को द्विगुणित करिबो। जदि आपणकर सिंह राशि होइथाय वीडियोटी किभଳି लागला कमेंट बॉक्स रे लिखि जणांतु। जदि आपणक प्रियजनकर सिंह राशि होइथाय वीडियोटी तांको सह शेयर करंतु। जदि प्रथम थर आम चैनल को आसी चैनल टी को सब्सक्राइब करंतु। पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करंतु